ओम शांति 24/7/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुमे माने एही पाठ पढ़ा द्वारा निजर सुखधाम को जाउछ भाया शांति धाम। एहा ही तुम मानंकर एम ऑब्जेक्ट अर्थात लक्ष्य अटे। ए कथा केबे हेले भूलिबा उचित नुहे। आजिर प्रश्न, तुमे पिला माने एही समय रे ड्रामार क्यों दृश्य को साक्षी होई देखुछ? तुमे पिला माने एही समय रे ड्रामार क्यों दृश्य को साक्षी होई देखुछ? उत्तर, एही समय रे ड्रामा रे केवल दुखर दृश्य रहिछि। जदिओ काहाकु टिकिए सुख मिलुछि ताहा मध्य अल्प काल पाई अर्थात काकविष्ठा समान अटे, नचेत केवल दुख ही दुख रहिछि। तुमे पिला माने एबे आलोक को आसी जाइछ। जानुछ प्रति मुहूर्त रे एही बेहद सृष्टिर चक्र घूरी चलीछि। गोटिए दिन भी अन्य गोटिए दिन सहित समान नुहे। सारा दुनियार समस्तंकर अभिनय बदलुछि। नुआ नुआ दृश्य देखिबा को मिलुछि। गीत जो पिया के साथ है। डबल ओम शांति। प्रथमे तो बाबा सर्वदा स्वधर्म रे स्थित रही थांती। सेथिपाई पिलामानंकु मध्य कहउछंती जे निजर स्वधर्म रे स्थित हुआ एवं बाबांकु मने पकाओ। आउ केही एपरी कहि परिबे नाही जे निजर स्वधर्म रे स्थित होई रुह। तुम मानंक बुद्धि रे एबे निश्चय रहिछि। निश्चय बुद्धि विजयन्ति। सेही माने ही विजय प्राप्त करिवे। केउ कथारे विजयी हेबे? बाबांकर संपत्ति उपरे। स्वर्ग को जीवा एहा ही बाबांकर संपत्ति उपरे विजय प्राप्त करिबा। बाकी पदर अधिकारी हेबा पई पुरुषार्थ करिबाकु हेब। स्वर्ग को तो निश्चित जीव। तुमे माने जानिछ जे एहा छी छी दुनिया अटे। एठारे आगकू बहुत दुख आसीबार अछि। ड्रामार चक्र को मध्य तुमे माने जानुछ। अनेक थर बाबा समस्त आत्मा मानंकु पावन करी मशा माछी सदृश नहीं जिबा पाई आसी थांती। तापरे निजे निर्वाण धामरे जाई निवास करी थांती। तुमे माने मध्य जीव। तुम मानंकु तो एही खुशी रहिबा दरकार जे यही पाठ पढ़ी आमे सुख धाम को जीवु भाया शांति धाम। एहा ही तुमर लक्ष्य। एही कथा को भूली जिबा उचित नुहे। प्रतिदिन एही कथा शुणुछ एवं जानुछ जे आमको पतितरु पावन करिबा पाई बाबा पाठ पढ़ाउछंती। जोगबल द्वारा पावन हेबार सहज उपाय बताउछंती। एहा कौनसी नुआ कथा मध्य नुह। गीतारे लेखा होइछि जे भगवान राजयोग शिखाइछंती। सेथिरे केवल बाबांक परिवर्ते कृष्णंकर नाम लेखि भूल करि देइछंती। एपरि मध्य नुहे जे पिलामानंकु जेउ ज्ञान मिलुछि ताहा गीता व्यतीत आउ कौनसी शास्त्र रे थिब। पिलामाने जानिछंती जे कौनसी भी मनुष्य मानंकर महिमा से भली नाही जेउ भली बाबांकर महिमा रहिछि। बाबा जदि न आसिबे तेबे सृष्टि चक्र ही घूरिब नाही। दुख धामर सुख धाम किपरि हेब? सृष्टिर चक्र तो घूरी चलिछि। बाबांकु मध्य निश्चित आसिबाकु ही पड़िब। बाबा मध्य समस्तंकु नहीं जिबा पाई आसी थांती। पुणी चक्र घूरी थाए। जदि बाबा न आसिबे तेबे कलिजुगरु सत्यजुग किपरि हेब? बाकी ए सबु कथा कौनसी शास्त्र रे नाही। राजयोग केवल गीतारे ही अछि। जदि जानिजिबे भगवान आबुरे आसीछंती तेबे एकदम मिसिबा पाई दौड़िबे। सन्यासी माने मध्य भगवानंक सहित मिलन करिबा पाई चाहि थांती ना।
घर को फेरीजिबा पाई पतित पावनଙ୍କୁ मने पकाइथांती। एबे तुमे माने पद्मा पदम भाग्यशाली हेउछ। सेठारे अर्थात स्वर्गरे असरंती सुख थाए। नुआ दुनिया रे जेउ देवी देवता धर्म थिला ताहा एबे नाही। बाबा ब्रह्मांक द्वारा दैवी राज्यर स्थापना करुछंती। एहा तो क्लियर कथा एवं एहा ही तुमर लक्ष्य मध्य अटे। एथिरे संशयर कौनसी कथा नाही। आगकु जाई समस्ते बुझिजिबे जे राजधानी निश्चित स्थापना हेउछि। एहा आदि सनातन देवी देवता धर्म अटे। जेतेबेले तुमे स्वर्गरे थिल सेतेबेले एहार नाम भारत थिला। पुणी जेतेबेले तुमे नरककु आसुछ सेतेबेले एहार नाम हिंदुस्तान होई जाउछि। एठारे केवल दुख ही दुख रहिछि। परे पुणी एही सृष्टि बदली जाउछि। स्वर्ग सुखधाम अटे। एही ज्ञान तुम पिलामानंक पाखरे अछि। दुनियार मनुष्य माने ए कथा किछि भी जानि नाहंती। बाबा स्वयं कहुछंती एबे अंधकार रात्रि अटे। रात्रि रे मनुष्य धक्का खाई थांती। तुमे माने आलोकरे अछ। यही कथा को मध्य साक्षी होई बुद्धि रे धारण करिबाको हेबो। सेकेंड बाई सेकेंड बेहद सृष्टिर चक्र घुरी चलीछि। गोटिए दिनर दृश्य अन्य दिन सहित मिशी न थाए। सारा दुनियार कार्यकलाप परिवर्तन होई चलीछि। नुआ नुआ दृश्य देखिबाको मिलुछि। एही समय रे संपूर्ण दुखर दृश्य रहिछि। जदिओ किछि सुख रहिछि किंतु ताहा मध्य काकविष्ठा समान अर्थात अल्पकालर सुख। बाकी दुख ही दुख रहिछि। जदिओ एही जन्मरे सुख अछि पुणी अन्य जन्मरे दुख थिब। एबे तुम मानंक बुद्धि रे अछि जे वर्तमान आमे निज घर को जाउछु। सेथिपाई पावन हेबार मेहनत करिबाको हेबो। जिए श्री श्री सिए श्री लक्ष्मी नारायण हेबा पाई श्रीमत देइछन्ति। जेपरी बारिस्टर हेबा पाई मत देबे सेहीपरि एबे बाबा मध्य कहुछन्ति श्रीमत आधार रे एहीपरि हुआ। तेबे निजकु पचारिबा दरकार मो भितरे कौनसी अवगुण नाही तो। गायन मध्य करुछन्ति जे मो निर्गुण मोठारे कौनसी गुण नाही। निज प्रति दया आसुछि। तरस अर्थात दया। बाबा कहुछन्ति पिलामाने मु काहा प्रति दया करि न थाए। दया तो प्रत्येकंकु निजे निज उपरे करिबाकु हेबो। एही ड्रामा पूर्व निर्धारित अटे। निर्दय रावण तुमको दुख देछि। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य अछि। एथिरे रावणर मध्य कौनसी दोष नाही। बाबा आसी केवल राय देउछन्ति। एहा ही तांकर दया। बाकी एही रावण राज्य तो पुणी भी चलिबो। ड्रामा अनादि। एथिरे ना रावणर दोष ना मनुष्य मानंकर दोष। चक्र को घुरिबाकु ही पड़िबो। रावण ठारू मुक्त करिबा पाई बाबा उपाय बताउछन्ति। रावण मतरे तुमे माने केते पाप आत्मा होई जाइछ। एहा पुराणा दुनिया। पुणी निश्चित नुआ दुनिया आसीबो। चक्र तो घुरिबो ना। सत्य युग पुनर्बार निश्चित आसीबो। एबे संगम युग चलीछि। वास्तवरे महाभारत लड़ई मध्य वर्तमान समयर। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। आगकु एही भली हेबाकु जाउछि। आमे माने विजयंती अर्थात स्वर्गर मालिक हेबो। बाकी सबु रहिबे नाही। एक कथा मध्य तुमे माने जानुछ जे पवित्र नहेले देवता हेबा असंभव। वर्तमान बाबांक ठारू श्रेष्ठ देवता हेबा पाई श्रीमत मिलुछि। एभली मत आउ केबे मिली पारिबो नाही। तांकर श्रीमत देबार पाठ केवल संगम जुगरे ही रहिछि। आउ काहाठारे तो एही ज्ञान ही नाही। भक्ति माने भक्ति। ताकू ज्ञान कुहा जाई पारिबो नाही। आत्मिक ज्ञान ज्ञानर सागर ही देइथांती। सेथिपाई तांकर महिमा हेला ज्ञानर सागर सुखर सागर।
बाबा पुरुषार्थ करिबार उपाय मध्य बताउछन्ति। तेबे एही खियाल रहिबा दरकार जे एबे जदि फेल हेल तेबे कल्प कल्पांतर पाई फेल हेउथिब। बहुत धक्का लागिजिब। जदि श्रीमत आधार रे न चलिब तेबे धक्का लागिब। ब्राह्मण मानंकर वृक्ष मध्य निश्चित बढ़िब एवं ताहा मध्य सेतिकी बढ़िब जेतिकी देवता मानंकर वृक्ष थिब। एबे तुमको पुरुषार्थ करिबाकु पड़िब एवं अन्य मानंकु मध्य कराइबाकु पड़िब। कलमी लागुथिब एवं वृक्ष मध्य बड़ होइजिब। तुमे माने जानुछ जे एबे आमर कल्याण हेबाकु जाउछि। पतित दुनियारू पावन दुनिया को जीवार कल्याण हेउछि। तुम मानंकर बुद्धिर ताला एबे खोला अछि। बाबा हेले बुद्धिमान मानंकर बुद्धि ना। एबे तुमे जानुछ पुणी आगकु गले देखिब काहा काहार ताला खोलुछि। एहा मध्य ड्रामा चलिछि। पुणी सत्य जुगरु पुनरावृत्ति हेब। जेबेठारु लक्ष्मी नारायण सिंहासन रे बसिबे सेबेठारु संबत आरंभ होई थाए। तुमे माने मध्य लेखुछ 1 रु 1250 वर्ष पर्यंत स्वर्ग दुनिया चालुछि। एहा तो संपूर्ण स्पष्ट अटे ना। दुनिया रे सत्य नारायण कथा बा अमर कथार गायन रहिछि। किंतु तुमे माने वर्तमान प्रकृत सत्य नारायणଙ୍କ कथा शुणुछ जार गायन परवर्ती समय रे हेउछि। समस्त पर्वपर्वाणी गुड़िक मध्य एही समयर स्मारकी अटे। नंबर 1 उत्सव हेउछि शिव बाबांकर। कलिजुग परे दुनिया को परिवर्तन करिबा पाई बाबांको निश्चित आसिबाकु पड़िब। चित्र गुड़िको जदि भल भावरे देखिब सेथिरे संपूर्ण हिसाब रहिछि। तुम मानंकर केते खातिरी रहिछि। जेतिकी कल्प पूर्वरु पुरुषार्थ करिथिबे सेतिकी निश्चित करिबे एवं साक्षी होई अन्य मानंकर मध्य देखिबे। से माने निजे निजर पुरुषार्थ को मध्य जानि थांती। तुमे माने मध्य जानिछ। विद्यार्थी माने कौन निजर पाठपढ़ा को जानि नथिबे। मन निश्चित खाइब जे मु एही विषय रे बहुत दुर्बल अछि। केही केही फेल मध्य होई जाई थांती। जेउ पिला पाठपढ़ा रे दुर्बल होइथिबे परीक्षा समय रे सेमानंकर हृदय रे प्रकंपन सृष्टि होई थाए। तुमे पिला माने मध्य साक्षात्कार करिब किंतु फेल होई गले कौन करि पारिब। स्कूल रे फेल हेले परिवार वर्ग मध्य असंतुष्ट त टीचर मध्य असंतुष्ट होई थांती। कहिबे आम स्कूल रु कम पास होइछन्ती। तेबे बुझिबाकु हुए जे टीचर एते भल नुहंती किंतु कम पास होइछन्ती। बाबा मध्य जानि थांती जे सेवा केंद्र रे केउ केउ भल टीचर अछन्ती किपरि पाठ पढ़ाउछन्ती। केउ केउ माने भल भावरे पाठ पढ़ाई बाबांक पाखको नेई आसुछन्ती। सबु जଣା पड़ी जाए। बाबा कहुछन्ती बादल मानंकु मो सम्मुखकु आण। जदि छोटो पिला मानंकु साथिरे आनिब तेबे तांको पाखरे मोह रहिब। तेणु एकुटिया आसिबा दरकार। तेबे बुद्धि भल भावरे लागी रहिब। पिला मानंकु तो सेठारे भी देखुछ। बाबा कहुछन्ती जे यही पुराना दुनिया तो कब्रस्तान होई जिब। नुआ घर तैयारी करिले बुद्धि रे रही थाए जे आमर नुआ घर तैयारी हेउछि। धंदा आदि तो करिथांती किंतु बुद्धि नुआ घर प्रति रही थाए। केही नीरबरे तो बसी जानती नाही। ताहा तो हदर कथा। एहा हेला बेहदर कथा। प्रत्येक कार्य करी मध्य स्मृति रे रहुजे एबे मु घर को जाई पुणी निजर राजधानी को जीवी। तेबे अपार खुशी रहिब। बाबा कहुछन्ती पिला माने निजर संतान मानंकु मध्य संभाळिबाकु पड़िब परंतु बुद्धि सेठारे लागी रहु। जदि बाबांकु स्मरण न करिब तेबे पवित्र मध्य होई पारिब नाही।
ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ଦୁଇଟି କୂଳ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ନାବିକ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବହୁତ ନିକଟତର ହେଉଛୁ। ନାବିକ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସହିତ ରଖାଯାଇଛି ନା। ମହିମା କରିଥାନ୍ତି, ନୌକା ମୋର ପାରି କରିଦିଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଏପରି କହିବେ କି? ସମସ୍ତେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏଠାକୁ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ବାବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ତେବେ କଦାପି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରାଅ। କାହାକୁ ତ 2 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତୀର ଲାଗିଯାଏ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ କି? ସେମାନେ କହିବେ, ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଶିଖିବି। ଏଥିରୁ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ ଯେ ଇଏ ଏହି କୂଳର ଅଟେ। ଯାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ସେମାନେ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ଆଉ ଏକ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହୃଦୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଆଦି ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଝିଅମାନେ କହନ୍ତି, ଆମ ପତିଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ତାପରେ ବସି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଅ। ବାବା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ତାହେଲେ ତ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି ଧନ୍ଦା କରିଚାଲିବେ। ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଥା ବାହାରିଲା ତାହା କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କାହାକୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେଲା, ଶୁଣିଲେ ତ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯଦି ପରମଧାମରୁ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ହୋଇଥାଏ ନା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ତ ବାବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଏତିକି କହିଦିଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ତ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ନା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମନ୍ମନା ଭବ। ତା ସହିତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି କ'ଣ? ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ମନମୁଗ୍ଧକର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା। କେଉଁ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚକ୍ର ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ଆୟୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମତ ରହିଛି ନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଦ୍ର କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ବେହଦର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆମେ କିପରି ପତିତ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ପାବନ କିପରି ହେଉଛୁ। ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଭେରାଇଟି ଧର୍ମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହିତ ମିଶି ନଥାଏ। ଏକାଭଳି ଚେହେରାର 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଖେଳ, ଯାହାର କି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସମୟ କମି କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ମୋତେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ମାୟାର ତୁଫାନ ତ ଆସିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖ।
तेबे ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେବ ତାହାର ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରିବ। ଏହା ଯେପରି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରୁଛ। ବାବା କୌଣସି କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ କ୍ଷମା ଅକ୍ଷର ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ପାପର ଦଣ୍ଡ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। କ୍ଷମାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ କର। ବାବା ଏହାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ପୁରୁଣା ରାବଣର ଦେଶକୁ ଆସ, ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତୁମେ ହେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ଏହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜକୁ କ୍ଷତିରେ ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଏବେ ଜମା ହେଉଛି, ପୁଣି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପଦେଶ ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଅକଲ୍ୟାଣର ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାଳୁ ହୋଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାର ଯୋଜନା କର। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାର ପାର୍ଟକୁ ଦେଖି ନିଜେ ହଲଚଲ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏହିଭଳି ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ତ ଝଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ନା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କର। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକାରୀ ଯେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଛ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପ ବା ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ଦୟାଳୁ ହୋଇ ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। କର୍ମଯୋଗୀ ସେହିମାନେ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଜଗୁଆଳି ରଖିଥାନ୍ତି। କର୍ମଯୋଗୀ ସେହିମାନେ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ଜଗୁଆଳି ରଖିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଏହିଥିରେ ହିଁ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଗଲା ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ବାବା ଏବଂ ମୁଁ। କୌଣସି ତୃତୀୟ କଥା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସୁନଥିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏ କଥା ଟିକିଏ କରିଦେବି, ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିନେବି, ଏ କାମ ହେଲା କି ନ ହେଲା, ଏହା କାହିଁକି ହେଲା, କିପରି ହେଲା। ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା ତେବେ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।